سلام كبرات يحوات دحنديكم أملاخ سمسكن يكون كم تلمود أوانا وزعبتات فيديو حيزة متقلقو أبز ميديا تزارب دلا قداين أي حفتنا السنة تنديا أقام يقولون كستايفوت كن قبرا قلقلا شقر يقولون حفتنا إرتراويتيا قن أنا حدنا إرتراويان بحرسي كم زغما يدقرمكم تليوسي أبتي واتعانا هزبون قن نمنتا يوم أفهم دي كفتو نمنتا يوم تأكيبك دمت مخان ليلا نابنسي أزيا فيديو سكن رأيمو دزارب لنا زي فيديو نرأيه ريغمو اجسي رايو ايرتراوያን ኣብ ሊብያ ይሳቀይለው مش ነዝን ዳር ኣና ኣይንዛረበሉኒና እንታይ ድበለ ፍርሒ ኣብቲ ውሽጢ ከብድና ኣትዩ ኣነ ኣይርዳእነኒ ሕጂ ብጣዕሚ ካትግረን በቃ ገለገለ ኤርትራውያን ሲ ኣብ ግዜ ዓወት ኣብ ግዜ ሓጎስ ጥራይ በለኹ ብሉ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራ ግን ክዛረብሉ ኣይደልዮም እዝስ ብጣዕሚ እኮ ይነውሪ ብፍላይ እዚኦም ፓስተራት ገለገለ ትባሃሉ ሲ ኤርትራ በፂሕኩም ትመላለሱ ገለገለ ሲ كمي مالتي قبر لكم حزبكم دا طفأ قلقل انا بتعمل قرمني anyway تاريخي السنه دالو ازياتهم ماني دمص خونه له مصحف قدس انتي بلنا مثالي كبيت حغوس مخرسي نا بيت حزن مخد يبلص يلو نسب مصننا عن تشغره قال حجي نا ايرتراوين زي زعبيت صقمالاتنا بينيام كورسو تعويتو علل زرسنا غويا تعويتو ايرترا اصوعوا علل نتي ኣብ ሊብያ ኣብ ገደድ ሳቀይን ዓበል ድምጽኹም ሰልካዮ ዋው ዝያዳ ይገብራኔ ገለገለ ብለካ ሕጅሪ ካለኻ ፈታው ነብስ ኮይኑ ዝህዝቢ ኣምስሉነት ተላቢሱ ኤርትራውያን ኣምስሉነት ከም ባህሊና ሒዝናዮ ከም ባህሊ በቃ ግርም ይድብለካ በቃ ግርም ይድብለካ ሓሶት ኣምስሉነት ኣብ ዝህዝቢ እዋ ሕጂ ዝኹም ኩሎም መንያ ነዚያ ስኒት ድምጽ ድኾኑ ኣለዉ اسكنعو بزعباتي اب ايرترا دغبر غفعي بزعبا اب ليبيا دلو ايرتراوين سي دمص نخون الكام دمصالكاين كلها فتاو نفسان بامسلنت بفرح اندتلابسته جن يا قنعنا نبي يغيدو انا ايرداني بجاهم قناعت كنو اذا مغبار اتقادي محداك كمزان السنيت دمص خنكون على قننا نزوم اب ليبيا زلو خاسي فتحي خوصالون كنزارب نتسرعت عقب يا اكل كنبل يغبانا با بتاعي ده حفرنا ايرترا بحري وا نغصك حد قال مستيدي انت حسبت يا حداك تكبر زلوا وينا بحداك تسقاقر زلوا بمسحت غزي يغريتا غبر لي احنا زعبينا خول اللي كلتاتنا خونه مساتنا حواتنا مغراتنا متعبتنا almost we can say 90% نحنا ايه حداك بحال كله وتبعتي تكون كمان سيكون كاتر نغير الله قال ستيت 5 اخرت حداك بحال كله بعينات ريو نغير الله افتقدم تمسينا بعد بعودي نيرو حاجه وش منس ودا بعد دو مسات تخادو مايدو مساتيتنا دو تباهيدو جا عديتنا خاب كله ادم خيغا اخده ونيرو 10 تخلق عمد دمر عوال غزي نيرو ورا اقدم كاب تحريته تمليس كسي او دي قلا اجر زبال بقلع خلناتي عيني دو تباهيدو او دو كاو سنسرتاو نيرو حجونا فطنه غطر ايسان نخونن مالتي من ነገር እንዳተማሐይሽ ካብ ናብት ጊዜ ሰብ እንዳማዕበልክ حساسو እንዳተለወጠ መጪው ማለት እዩ which is እዙን ዘይ ምዕባል ይኽእል አይንኸሎ እንዲና ግን ምስ ጊዜ ኩልኹም ኸይዳ ከይልን ሕጂ ቤተሰባ ዘምጾላ ስድራ ሕጂ ክንደየና እንዳው ሓደ መጽ ናቱ ፖዚቲቭ ሳይዱ ስለዘለው አው ኔጌቲቭ ሳይድ ይመራይ ማለት ባዕረና ዘምጻናዮ ስለዘይ ዋጻና ገሌና ኩላ ከተደኮና እጂና ዳቤት ስትምለሰለው ዋኑና ናቲ حجي رسنت لك نزارته خينا جن وتبعتي وان مستيتي اللي وصل له بتاعهم ابن جاجيو كابتن 4 نقرات كرأيازي بالمجمرة ملكة تمرتي سرح يتعنى خطر رأيت خيلة بقوم بتاعتي جن ملكة تمرتي سرح عليت ذي ان كرأيازي بالله كم كريستيانات ያገም ከምትወልድ ከም አመት የዛረብ ዘለው አካላው ሰብ ወድ ጉዛው ሰብ ጥራይ ኮንካ ኖርማሊ እንተ አሪክ ሰነኽ ፈካ ኸሊ
عويتات نجزا رسوساس أمان خان كاجن كرأي زجبان كلت أنا مجمري نشأ نفتي متينا مات مجمري أكلا قرنتش دشة كابع سرت أربعة تجمير كحادثة وحادثة كفلت وزجبا صار حدا أبا أمرنا كتحسب كلا ويكحسب كله كريستوس يسوس أملاخ ينقوي تايلو تقبل وديو آمان ديو أمنتك بزعبة بيت خريستيان خيد ديو ويدما سدروا أمنت اليوم وأتعبابي وأيكون نص بعلو ودا أملاخ كريستوس تسقيلو ما يتسيو إلوس آمين ديو آمان ديو هجزيا yes we do كبلاس لزخيل yes I do توكل كاتب سيد غاية عسا كالإيتي بيت بيتسب أبونا دن حاون حفتن بيت غرستيان باستر بصوتو أملاخ فرح ديو نأملاخ فرح ديو نأملاخ فرح فتو مخان مالتي يكون حللو بتغكل يسرح ديو مالتي نحلنا سب مخان مال تريلي فتحاونا قال يقبر ديو قالت عايو يجمير كاي الرأيو بس عرض تخبو عسكل عرض فوتو ويم سمحاس تخبو عسكل محاضات فتفتحاو سب نأملاخ دفرة كالا جين أقدم أبقنا أبقنا وانات كم تزارب كونا قطامي فيتشر محساب زفترة تاريخي فيتشر محساب كبارخ قولو تزلك خون يسيف يقوم يسيف كبارخ خلو عبعالاتهم كونهم باريخهم نمتسائي ولدو قمت إتهم دكم باريخهم نمتسائي زيتات بزحين تموتونا نحن نمتسائي مالت انتايو توم كاباخا زولو قولعو سخاب بسقا بأكال هالو عيت هالوس نأملاخ فريهم بعبل كادل تخون كاتم عاسا وساني سيزك على أولم نجار ذي كونه ويدما مسجوا أمر زقت فرحت أملاخ إلا هذا خوي كابود وزدوا نجارنا وزم صوم مزحتوا مالتي تزتا تمر عواد اللي خسي زقت فرح ليا من عادنا أملاخ فرح ليا حجي وزعت سباستعمل كل خفلادك تبعتي ولا بدي وجوز عبد الرزق خمس بعد مزحت زيبك أم طلش لا أنا كيف هالو وادو كمي أنسوي سبكة اللي أخذ لخدو وقدست لك ولا من أرأي عند ولا يخصت مصر ولا يخصت مصر تبعله سب حدار دا أكل عبي كامباني سيجاتو كم موز بيداتو سيلك كذا اللي تمر عاد الله كذا نعرض خلالي وخلو يدرع رؤسوسي ولا يحسبني نعرض خلالي وخلو أما أكل جاوز وخلو كوفا بعده معره كرع كل كويعيع كم زبالو إذن ده ترى إذن ده ترى حدا يقبرني أيقبرني هو حر حنت بريت ولا تصنع ما يجرشته وبا كنا يركاك اللي ولا كم كاشر شخص وصدم لك الله سكوتي كوفي لو صنعها أملاخ بارك أبوسل بروخ قصلو زني حدار تمثي يا حواتي اب يوتيوب channel لالو أبوسل حنا شميلكم سبسكرايب غيركم كيدكم رأيوه نفوع ممهري እግዚአብሔር ምድርና ደሰሶና እግዚአብሔር ሰቢ ስለዚህ ጸጉ ንቀበሎ ማለት እዩ ጽቡቅ ትምህርቲ ይحليفልና نقصل አገባብ እንታይ ዝገብር አገባብ ማለት አይ ማለት ስርዓት ፕሮሲጀር ፕሮቶኮል ገለ ማለት አገባብ ፕሮሲጀር ከዝበልጣለ ኣብ ቸርች ቆሚ ዓለምና ናይ ስርዓት ዓለም ሕጂ ኣብዚ ከኺደና ንኽእል ኣብቲ ፎርማል ዝኾነ ነገራት ግን ኣይኺደካ ነዊሕ ትኸይድ that's why ዩጋንዳ እንተሪእኹሞ ዋላ ንዋርደ ቦስ ኢሎም ይፅውዑ ምክንያቱ መን ምዃኑ ይትፈልጥ እንታይ ፅፍሕ ኣሎ እንታይ ሓላፍነት ኣሎ እንታይ ክገብር ይመፅእ ኣይትፈልጥን treat him with respect ስለዚ ይትፈልጦ ማለት ስለዚ ንኣብነት ኣብ ቸርች ጋሻ ተመፂና ከመይ ጌርና ክንቕበሎ ክንፈልጥ ኣለና ፓስተር ተኾይኑ ብናይ ፓስተርነት ቦታ ኣገልጋል ተኾይኑ ብናይ ኣገልጋል ቦታ በዓል ስልጣን ተኾይኑ ከም በዓል ስልጣን ኣገባብ ኣሎ ከመይ ጌርካ ንሰብ ትሕዞ ኣገባብ ኣሎ ንዓበይቲ ከመይ ጌርካ ሓዝብ ንኣብነት ንመበለታት ነቦስ ኣይትዝባሓዮ ነቦታት ሕጂ ኣይትዝባሓዮ ምሽ ሓቀ ሶይልካስ ኣይትገስፆም ንምንታይ እቲ ዕድሚኦም ሪኳየር ዝገብሮ ነገር ኣሎ ንመንእሰይ ክትግስፆ ንዓብ ግን ናይ ዓብዪ ሪስፔክት ክትህቦ ኣለካ ሕጂ ንዓብ ብዕድመ ንባዕሉስ እሳምቲ ንመበለት ኣብ ቸርች ዘለዋ መበለታት ከመይ ጌርና ትሪት ክንገብረና ኣለና መፅሓፍ ቅዱስካ ማፅሒፍልና ኖርማል እኮ ባዕልኻ እውን ክትገብሮ ኣለካ ዋላ ከይፅሓፈልካ ንጳውሎስ መን ይፅሒፍሉ ሞ ፅሒፍልና ካብ ገለ ፅሒፉ ይኮነ ፅሒፍልና
ግን መንፈስ አምላኽ ዘለዎ ሰብ ስለዝኾነ ሂኖስ በቃ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ዓይነት ሰብ እንታይ ዓይነት ትሪትመንት ይደል ይፈልጥ ዋላ ንህፃናት ዋላ ንመንእሰያት ዋላ ንዓበይቲ ንኣገልገልቲ ንተራ ምእመን ንኩሉ በቃ ፕሮሲጀር ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሰባት ከመይ ጌርካ ኣፕሮች ትገብሮ ከም መራሕቲ ናይ ቸርች መራሕቲ ምስ ኮንኩ ደብዳቤ ክፅሓፍ ከሎ ናብ መን ይፅሓፍ መዓስ ይፅሓፍ ከመይ ጌርኩም ትቕበሉ ኣገባብ ፕሮሲጀር ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ትፈልጦ ትክእሉ ሜንሽን ዝግበር ሰብ ኣሎ ሜንሽን ዘይግበር ሰብ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣባና ሰዓን ኣገባብ ብዙሕ ነገር ይመስኣብ ዝኾነ ምክንያቱ ፕሮሲጀር ሳይንፈልጥ ፕሮቶኮል ሳይንፈልጥ ስለዚ ኣገባብ ዝፈልጥ ክኾን ኣሎ ኣገልጋሊ ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ኾነ ኣብ ስጋዊ ምምሕዳራዊ ነገራት ዝምልከት ማለት እዩ ኪዳነ ሓውና ጎይታ ይባርኮ እዚ ኸ ንፉዕ መምህር እዩ ካብቲ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ተስኢዶ ኣሎ ንፉዕ ናይ እግዚኣብሔር መምህር እዩ ተቐበሎ ፀጉኡ ፅቡቕ ትምህርቲ ምሂርና ቴንክ ዩ ሶ ማች ዘመንኩም ትፈልጥዎ ዶ ወይ ድማ ዘመናስ ነለልዮ ኣሎና ዶ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ንሪኦ ብዙሕ ጌጋታት ዝተፈጸሙ ኣበይናዮም ተባኢልና ሰብ ዘመኑ ዘይከለልን ከሎ እዩ ሰብ ዘመኑ ዘይክፈልጥን ከሎ እዩ ስለዚ እቶም ዘመኖም ዝፈለጡ ሰባት ኣብ ምድሪ ከመይ ከም ዝተዓወቱ እቶም ዘመኖም ዘይፈልጡ ሰባት ድማ ኣብ ምድሪ ከመይ ከም ተበደሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ዝዛረበና እዩ ስለዚ ኣንሳትኩም ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣበይናይ ዘመን ከም ዘለና ንፈልጥ ኣለና ዶ ወይስ ስለና ዕድልና ኢና ንመላለስ ዘለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ስብከተይ ዝብሎ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይ ኮይኑ ዘመንኩም ከም ትፈልጡ ዝገብረኩም ብማንም ካልእ ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ ነይርዎም እስራኤላውያን መጽሓፍ ሙሴ ነይርዎም እዩ መጽሓፍ ነቢያት ነይርዎም እዩ ዘመኖም ከለልይዎ ግን ኣይከኣሉ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ዘመኖም ክፈልጡ ይከኣሉ እንታይ ኮይና ኢየሩሳሌም ዘመን ምሕራታት ዘይፈለጠቶ ትረአልና መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኣብ ማእከሎም ሰብ ተሳኢሉ ደቂ መን እዮም ግን ደቂ አብርሃም ደቂ ይስሐቅ ደቂ ያዕቆብ ደቀቶም ኪዳን ዘለዎም ሰባት እዮም እምበርካ ግናኸ ዘመኖም ኣይፈለጡ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ክገዛእ ኣይከኣለን መንፈስ ቅዱስ ክዛረቦም ኣይከኣለን መንፈስ ቅዱስ በቃ ምስኣቶም ኢንቲመሲ የብሉ ንሳቶም ድማ ምስ መንፈስ ቅዱስ ርክብ የብሎምን ኣብ ዘመናኸ ልክዕ ከማ ውሉድ ኣምላኽ ዲዚ ኩሉ ፓስተር ሃዋርያ ነቢይ በቃ በሩ ግን ክርስቲያኔ ኣነ ዳግም ተወሊደ ዝብል ዘሎ ክርስቲያን ዲ እወ ኪዳን ኣምላኽ ኣለዎ ዶ እወ መንፈስ ቅዱስ ከኣውሽጥ ኣለዎ ዶ እወ ኣለዎ ግን ኣይዛረቦኒ መንፈስ ውሽጥ ዘሎ መንፈስ ኣይዛረቦኒ ፓስተር ይኹን ነቢይ ዝብል ሃዋርያ ዝብል ሽም ዝኾነ ዓይታትል ይሃልዎ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረቦ ክሳዕ ዘይኮነ ዘመኑ ክፈልጥ ኣይክእልን ሞ ፕሮፌት ዘመን ከመይ ገይረ ክፈልጥ መንፈስ ቅዱስ ለመንዎ ተዛረበኒ ባበልዎ ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ዳግም ዝተወለድኩም ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ተዛረበኒ ባበልዎ መንፈስ ነቲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ናብ ምዝራብ እንተራ በቂዕኹም تعودكم الله نبي أمانة بروخنا أملاك سب يا بزحات إيرتراوينا يترددوا خان إذا ترددنا كجنا لنا أتصل برتع بزح سب نبي أمانة يترددوا من يترددوا من أتى زي نايذا يرسبيتا با فروت يسب بفريق خطفة صيركم حصاوت أو قال يجلا فنا بجاهم با جيجاتات كله غادي نبي أمانة جنا يجزا يرسبي با حق مسكور إذا حجي زار ولا سمعومه ناو أملاك تتقرب قد إغزابير كدر لي يدقبلكا انت هواي نايسيت أنا قال لكم زغيرو دي معد وا ما حارونا بجاهم تقانوا ليهم قلقلتي وا مالت أبزي نخبروا بوتاسي نحنت دقائقهم كوف كنبلي بنا زي نقولكم والله خانا تاي كدقموا لكم ايه أبزي نخبروا بوتاسي بلك لهم نحنت دقائق كوف كتبل كمان يملكا زخونا يكون تسب بيتسب كا يكون عركا يكون متأمن تخاطون زي خبرك حسبت خوي نسي نحنت دقائقون مسوق الرأي بلكا يا سب نسب ريسبكت البحر نقرأ له كبابرك خلال له قال له سبات محازا كم زياراتني عركة كم زيارني عند هردا ملكت ساين رئي خلو تعرك خاوي محازاها قابل عليها كبر زي واللي تخوينه انت يتقبر مسود تصنح انت يتقبر قاعد يفكا يا خيت توديها نسب كتلبلو اي تحممو مجمريا ناي وشت سلامكم اقدم مجمريا ناي وشتي عرفتهم اقدم دحريون السبات اوكي ده سلازي ابزي تخبروا له بوتا نحنت سكن انتي خوف كيتو
سب يا عنجلات زي مخان مالتي قال لنا ريخ الله قرهنت كو يدبدلنا قرهنت كبيري قرهتات عم فنطرات ويلك مسو على السبات كن يتنقوا ويلك ስለዚህ ኣብዘይ ዝኽበርሉ ሰባት ኣብዘይ ትኽበርሉ ቦታ ኣብኡ ኮፍ ኣይትበሉ ተደይኮነ ግን ክትቃጸሉ ክትነብሩ ኢኹም ማለት እዩ እዚኣ ውሰደዋ ምስሊ ንሰብ ገለ ነገር ምስ ሕለፍኩምሉ ባርያ ክትገብርዎ ትደሊ ሰባት ንእሽተይ መኽረላትኒ ማለት እስኻትኩም ወላ ኣብ ገለ ጋጣማ ተሸጊርኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሰብ ገለ ረዲእኩም ሓጊዝኩም ገለ ኣይፈለጥን እሞ እንታይ ደኣ ገለ ነገር ስለ ድገበርኩም ሎም ንሰብሲ ናትኩም ባርያ ናትኩም እሱር ኮይኖም ክነብሩ ትፈርድዎም ሲ እንታይ እዮም ገይሮም ኢኹም በቃ ኣብዛ ምድርሲ ንስኻ ኣብ ገለ ጋጣሚ ንዝተሸገረ ትሕግዝ ንዓኻ እውን ኣብ ዝተሸገርካሉ ሰብ ሓጊዝካይ መሓሮም ብናፅነት ክነብሩ እዛ ምድርሲ ግደፎም ኣይተጨንቆም በቃ ኣለዉ ከምኡ ድገብሩ ወይ ብፕሮሰስ የምፅዎም ናቶም ግዙእ ገብርዎም ባርያ ገብርዎም ወይ ገለ ክዳን ገዝእሎም ወይ ገለ ይህብዎም ወይ ገለ ሞ ናቶም እሱራት ኮይኖም በቃ ክነብሩ ይደልዮም ንምንታይ ሰብ ተሸጊሩ ሓጊዝ ከያዘ በቃ ከላስ ተወዲያ ሰብ ካፈትዩ ደስ ኢሎም ዝኻ ክነብር ይፅቡቅ እምበር ባርያ ክትገብሮ ፅቡቅ ኣይኮነም በዛ አጋጣሚ እሶም ባርያ ኮንኩም ትነብሩ ኣብ ትሕቲ ሰብ ካብ ባርነት ውፅኡ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ሓራ ክንወፅእ ክርስቶስ ሓራ ውፅኢናይ ደጊም በርዑት ባርነት ኣይትቀሩን ስኢልኩም ባርያ ኣይትኾኑ ንገርዎ تيخا غير كالله يحلف كالله كم زكان بقى تخحسك يا تصقم يقولوا سريح يعمل سلك ناتصنت يا حبنا نقول ناتصنتكم روسد سب ابزوريكم تولي اتنقوا كالله مرجع زي تنقاط وينها مخاد مالتي ስለዚህ እቲኦም ትጸውጡኻ ንሰብ ገለ ነገር ስለ ድሕለፍኩም ሉ ናትኩም ዓሽከር ናትኩም በቃ በዚያ ኺድ በዚያ ውፃ እንዳወልኩም ትእዝዞ ተጠንቀቁ ጽባይ ደስ ይልካ ጌርካሉ ለኻ ተወዲያ ክግበረልካ ስለዚ ገበርካ ክግበረልካ ትጽበተሊኻ ካብ መጀመርያ ስኻ ክግበረልካ ኢኻ ትገብር ነርካ ማለት እዩ ምዃን ሰናይ ነገር ኣይበሃል ስለዚ ገይረ ትብሉ እንደገና ሓንሰብ ገለ ነገር ስለ ድሕለፍኩምሉ ሲ ንዓኹም እንዳተሰከፈ ንዓኹም እንዳተመሳሰለ ክነብር ገለ ትደልዩ ዓመፀኛታት ኢኹም ይድብለኩም ቃላምና ዓመፀኛ የስ ሰብ ናጽነት አቡ ያ ግደፎ በቃ ገለ ነገር ስለ ድሕለፍካሲ ኩርኩር ናትካ ባርያ ኣይትግበር ዮ ኣወዲ ይኹን ኣወዳት እዚ መንፈስ ይሰርሕ ገለ ነገር ሰብ ኢኻ ሞ ትሽገር ገለ ነገር ሓግዘን ኢልካዮም ሓጊዞም ኻሲ በቃ በትናቶም ርእሲ ክትከይድ ይደሊኻ ፓፓጋሎ ይኮነን ኮናትኩም ሰብ በቃ ምሻሎ ክሳይ ገብሩኻ ያእስሩኻ ማለት እዩ በትናቶም መገዲ ክትከይድ ይደሊኻ ተደከይድካ ሽዑ ክልተ እዮም ዝገብሩኻ እዚ ኩሉ ከምዚ ገይረሉስ ንዓይ ኣይሰምዓንን እዚ ኩሉ ኣንተ ሓወይ ኣንተ ሓፍሰይ ሽግር ኣብዛ ምድሪ ንኩሉ ሰብ ይደጋጥሞ እስኻ እውን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ተሸጊርካ ሰብ በፂሕልካ እዩ ሕጂ ሓፍ ኣይትበሊ ንኩሉ ይድምልከት ትመኽርናተይ ስለዚ ንሰባት ገለ ነገር ስለ ደሕለፍናሎም ሲናትና እሱራት ኣይንግበሮም ናጽነቶም ንሃቦም በቃ ያ ስኻ ጌርካ ለኻ ስኻ እውን ተገይረልካ ፈልጥ ኣብ ህይወት ስልካ ከምዚ ፍሉይ ነገር ክሳይ ትግበር ኣነ ከምዚ ገይረላ ረጃው ሰባት እቲኦም ሰናይ ነገር ውሬታ ተገይሩልኩም ግን ኣብዚኣ ክርሳዕ ደይክእል ንሰብ ትጠልሙ ወይ ከዓ ንሰብ ትዕሙፁ ግን ምጥንቃቕ ሕጂ ገለገለ ሰባት ክንደይ ዋጋ ከፊሎም ፕሮሰስ የምፅዎን ናብ ኤሮፓ ዲ ናብ ኣሜሪካ እሞ ሕያዋት እዮም ቶም ሰባት እኮ ጥዑያት እዮም ጠለ መብልኦም ግን እዚ ሕጂ ከቢድ እዩ ዘይበደለኪ ምንም ባርያ ገበረኪ ገለ ገበረኪ ብሰላም ተኣቱ ብሰላም ተወፂ ናጽነት ክሂብኪ እንድሕር ዛ እቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈሎ ናብ ዜሮ ትመልሰት ኮንኪ እዚኣ ገይጋያ ክሕደት እያ ማለት እዩ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ነቶም ድጭቁም በቃ ኣነ ብገንዘብ ክገዝኡኻ ዘለሉ ሰባት ምሻለዉ ኣነ ከምዚ ገይረሉ እሞ በቃ ድበልክዎ ክእዘዝ ኣለዎ ድብሉ ንዖም እየ ድመክር ዘለኹ እምበር ንኻልእ ከይተሽርፈዋ እዛ ምኽሪ ማለት ዝሰሰናይ ሓንቲ ማዕፆ እንድሕር ተዓፅያትኩም ሲ ስለምንታይ ኣኹም ቀልጢፍኩም ተስፋ ተቆርፁ ዝኾነ ደገታት ወሎ ናይ ሓዳር ደገ ወሎ ፕሮሰስ ወሎ ገለ መለሲ ኢድኩም ኣይትሃቡ ሓደ ደገ ተዓፂልካ ማለት ሲ ኩሉ ተዓፂ ማለት ኣይኮነ ካልእ ከዓ ክኽፈተልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ህይወት ቀልጢፍኩም ኢድኩም ትህቡ ኣለኹም ቀልጢፍኩም ተስፋ ተቆርፁ ሰባት ኣለኹም ተስፋ ኣይትቁረፅ ሓደ ደገ ተተዓፅዎ በዚ ከዓ ይኽፈት ማለት እዩ ተረዲኹም ኣለኹም
أملاخ موت له بكل نجر فتنوا مالتي إيدكم أيتهوا كم يحواتي أنا السعد مخرجكم مالتي عرايلو قال سواسي نقابلنا تاب حدارهم دحر ثبتينهم سي تسفى أورد نمن تاي حتسفى تورد ها أنا بتعامل تقربني ويا بريليشن دحر حدا فحيلهم بقى مود أتعلم قبره أتوم سبات زعلم زياك ولا حيلنا نرايح سفيح حدا نجر تعطي كمالت بزخا يخفت بزخا خال انجرا متى كمالت أبزخونه نجر يزارب له ترى ديهم أبريليشن بولو أبودي حدار بولو أبودي سرح بولو أبقل بلسي حدا نجارات بايزويك نجار كده عتصو زحايش متان فترة لك كخون غلي أملاخ قال دقيتات دعتصوكم قال بيزنس قال نعاكم سلا زيت أكمل إجزابير دخل كلكم دلوا زي هاتفلتوا عليكم سئل كي تمر أملاخ المسجن ترايبل أملاخ المسجن زبل ترايب عور يا أنا كومي أبي هوتي قال لنا نقدر نحر دي سلت أني بوزا حيتش نقولني بقى إجزابير أملاخ نعيس سلا زي حالي اللي سلا زي تقمني عتيو إلى ما قد يدغط الكالي يدفت كوم غنو سئلكم خايت ولو بتحنت نقدر كوم معنا سبعة اللو بقى زيادة ريك وينا يلوم بقى تجنا أي تجنا قد فينا بل كان دخيت داي نبز عالم زي حيزنا خنموتينا كل ده قد فينا نحن كيد كوم معنا سبعة أي تجنا أنا قدم حجكم نيرة زخونة نبرة ندحرت فيني كي رخبكوا أي كسن نيرة حجكم يكون دليل ندحرسينا حنت نبرة قد فاي بلا خير كلا فترة اللي أملا خير بقى قدم قلكم يكون نيرة زخونة نبرة تفيني كدليل وعل بتعمل التهلا بقى أي دليل جزاك تقل قبرة فنائلة حجكم يكون كلك ندحرسينا بقى بعلى تفلت ده حيش أملاك فترة اللي يدري لك زخون نقول ندحر فتينا أبليكيشن قال من ثري سلتني بقى إذا نقرزنا عايز لديتكم إجزابير أملاك كان تاي عتي والله ما نتيجة ليلة قد في يدكم ترى ديكمني تجي كل الناس قوموا خنا تقر لنا كم زي قلت في ناس إيدنا أين هب يا أبزخونا نقر إيدنا نقرأكم بلو أبزخونا نقر أبو داي ريليشن بولو أبو داي قلب بولو أبو قلب بولو بقى حدا تعطي كم حدا ما قد تعطي كم لسي مود أتعلم أي تكبره ده حيش نقر بزو حلو بزو تصبوا إيه نقر ذلوا ترى دي هوني تجيكم معنا سبعة لو إيفهم إيدهم ذهبون سيطان زيادة عتياتن زي تخونا قال قدر فقوم أي تقول أملاك بحيش اللو أملاك نعي حسنا إذا حسب لي أملاك نعي صبوا سل الزراعي ليو ها ترى دي هوني سلزن تايو أملاك زحيش اللو نعي دبل سبيل سجرب زوانزي زخونة نقرب يودكم محل خاطات انحراقات إيمكم كاب سرحة تسوقيكم كاب قال داون أي تخون بقى نو بقى أجزابيرسي قال نقرس أدالي لي اللي خطول لكم ترى ديهم قال نقرس حيش نقرب يوديس اللو ألا ما صلوا بقى زي أنا قلت أصلا عايز يتأكل سوزنا كان نسنا يا تغيره سيطان حشوخ يمشي دبلك هذا تيجي له قال سيطان لا يقبلك تسفها أورطك رأيه بالتعاتك رأيه بالكم زفينه رأيهم زي مش دبلك سخا خان تاي بقول وقته حليف كتصرحون الجاكم مالتي نو سيطان أنا جوها يدهلني تقول زابير أملاخ زحيش نقرأ دليل له ها نتصبق أيو نسناي إلك تقصل مالتي أملاخك مزأمن يتسرح بزي إمنت نزابير كتسمره أي تقولون يهم يبل قال أملاخ سلازي أمن حوي أمن حفتي أبزريهم نقراتكم حدا خلا لكم تعطوكم نقدكم لتبلاشوكم بيزنسكم تعطوكم بروسسكم عطوطو لك قلف لف زبله نقرات بقى نعخم سي ادخم زبلكم نقرات تليهم تاقبروا بس ينكا بوزا حيت تشالون بقى ها يا قدف رديهم بقى نعواف سماي تملكتي لكم اتاقويتا يسوس كريستوس نعواف سماي اي زرع عطره بلا ماني دمقبن ماني تقلبن اغزابير املاح اسخاتكم دو قدا كباتن اي تبلصون يلو نمنتاي تشنقو نمنتاي تماررو يلو اغزابير املاح تردي خني اسخاتكم سي كابرغابيت كاب انساتكم تبلصيهم لا دحاندا كمتنا تقليدي حجي يا انتايلو اسخاتكم كاب أعواف كاب رقابيت كاب كل نتاي تبلصو سلازم نتاي أي تجنقو إذا مالت أي تجنقو يدليكم نتاي كل فلتي بروسس يدليكا جزا يدليكا ماكينة يدليكا انجرا يدليكا كل إجزابير نز نجار زي فلتاي قدم جن نتاي له من قصة يقدمون أملاخ نجار كي يقدم كاجن دسالتا كان نجار سيلكا دخاني رد يعني مجمرة من قصة تصدقون دليو كلا كل خصوصكم يجي
ሰባት ግን ነቲ ናይ ዓለም ነገር ቀዳማይ ንገብሮ ነቲ ናይ ኣምላኽ ካልኣይ ንገብሮ እዚኣ ታሽግር ዘላ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኩሉ ነገር ክሳኻዓልና እንድሕር ኮይኑ ነቲ ቀዳማይ ንግበሮ ናይ ኣምላኽ ነገር ቀዳማይ ድገበረ ድሓፈረ የለን ካልእ ኩሉ ይድሰዕበካ ኩሉ ጥዕና ገንዘብ ገለመለ ኩሉ ገዛኻ እንዳኳሕኩሓ ክመፅእ ንምንታይ ንኣምላኽ ስለ ዝቐደምካ ቅድም መንግስተይን ፅድቀይን ድለዩ ካልእ ነገርታይ ክውስኸኩም ኢሉ ይበዓል ጎይታ ስለዚ መጀመርያ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣቐድም ካልእ ኩሉ ማዕፆታት ክኽፈተልካ እዩ ዕፁፁ ኢሉ ዝነበረ ክፍት ይብለልካ እዩ ንምንታይ ንኣምላኽ ስለ ዝቐደምካ ንኣምላኽ ስለ ዝቐደምኪ ውሰዱ እዛ ምኽሪ አዲስ በላይ አበበ የሚባል ወንድማችን አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር በየቤተ ክርስቲያኑ የሚታወጅ ትንቢታዊ አዋጅ አለና ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ወይ ይላል። እንግዲህ መልሱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ እንፈልገው እንትን ብቻ እንዳይመስልብን እንድነው ባለው ጥያቄያችሁ ነው ግን እንደዚህ እንድንመልስ ያደረገው ትችት ብቻ እንዳይመስልብን ትችት እንዳይመስል ትችት አይደለም እውነት ነው እያወራን ያለው መጽሐፉ ሚለውን ለማውራት ነው እየሞከርን ያለውና እንዲህ አይነት ነገሮች በጥንቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበረ ወይ የለም ከሌለ እንዴት መጣ ሚለውን ማጥናት ይጠይቃል። በአዲስ ዓመት መግቢያ ላይ የምንትስ ዓመት የሚለው ልማድ እንዴት መጣ ብሎ መጠየቅ እነ ጳውሎስ ጊዜ ከሌለ እነ ጴጥሮስ ይሄን ካላሉ ጳውሎስ በየዓመቱ ይሄ ዓመት የነፃ መውጣት ዓመት ነው የመገስገስ ዓመት ነው ምናምን ካላለ ለአንድ ዓመት የሰጠን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ከሆነ ሙሉ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለአንድ ዓመት የተሰጠን እንጂ ሆነ ኃይለ ቃል አይደለም ካልን ታዲያ ከየት መጣ ልማዱ ብለን ደግሞ መመርመር ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ሰውልን ይመርምራል። በአዲስ ዓመት መግቢያ ላይ ዓመቱ እንደዚህ ነው ብሎ ማወጅ ልማዱ የመጣው ከሩቅ ምስራቅ አገሮችና ከምዕራብ አፍሪካ አገሮች ከነበሩ የባዕድ እምነት ወይም የአሕዛብ እምነት ልማዶች የመጣ ነው። ክርስትና ከዓለም ሃይማኖቶች የሚለየው ለዘላለም ሕይወት ወይም ለጽድቅ ቀጠሮ የለው። ክርስትና ምን ብሎ ነው የሚሰብከው? የመዳን ቀን አሁን ነው። ወደፊት አይደለም ምትድነው፣ ወደፊት አይደለም ምትጸድቀው፣ ወደፊት አይደለም የዘላለም ሕይወት ምትቀበለው፣ አሁን ነው። የመዳን ቀን አሁን ነው። now is the day of salvation now እዚቹ ሰዎች ይጥሉ ስምህን ያጥፉ አንተ የምትደርስበት ቦታ ግን በህልማቸውም ሊደርሱ አይችሉም። ፋክት እኮ ነው። ይኸውልህ ውድቀትን እየዘመሩ ያለው ሁሉ 2018 ከማለቁ በፊት የምስጋና በዓል ላይ ይመጣል። አንተ ቤት የሚከበረው የምስጋና በዓል እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን፣ እኛም ደስ አለን። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ ህልም እንጂ ይሆን አልመሰለንም። ይሄ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ህይወት ይሆናል። አብርሃምና ሎጥ አብረው ይኖሩ ነበር። በግጦሽ ምክንያት የአብርሃምና የሎጥ እረኞች ተጣሉ እና አብርሃም ጠራው፣ ኦ ወንድሜ የኔ በጎች ያንተ በጎች ናቸው፣ እኔ እናንተ ወንድማማች ነን፣ እርስ በርስ እንድንጣላ አልፈልግም፣ ስለዚህ ከኔ እንድትለይ እለምንሃለሁ አለ እና አብርሃምና ሎጥ ተጣሉ ማለት ሰማይ ተዘጉ ማለት ነው። ያውቀዋል አብርሃም እና ራእይ እንዳይጎልበትና እድገትና ጥራቱ እንዳይቀንስ አብሮት ከሚኖረው ከሎጥ ጋር ፈጥኖ የመንፈስ አንድነት ይጠብቅ ታያላችሁ። በስተቀኝ መሄድ ነው የምትፈልገው ሂድ ትችላለህ፣ በስተግራ መሄድ ነው የምትፈልገው ፈቅድልሃለሁ፣ ግን ካንተ ጋር መጣላት አልፈልግም፣ እባክህ ከኔ ተለያሉ። አብርሃም ሎጥ እንዲለየው የፈለገው እንጀራውን እንዳይካፈለው አይደለም፣ ርስቱን እንዳይካፈለው አይደለም። ግን ሎጥ ትንሽ ስጋዊነትና ምድራዊነት ስለሚያጠቃው አያችሁ ከአብርሃም ጋር ከተጣላ የሰማይ መስኮት እንዳይዘጋበት ሲጠነቀቅ ነው የምናየው። ሎጥም አይኑን አነሳ፣ ከመጥፋቷ በፊት ሶዶም ጎሞራ እንደ እግዚአብሔር ገነት ነበረች፣ ምርጡንና ዋናውን ወስዳለሁ አለ። በጣም ጥሩ አለ። ራእይ እኮ የተሰጠኝ እኔ ነኝ አይደለም፣ ወደ ከኡር እኮ ወደ ከነዓን የመጣሁት እኔ ነኝ፣ እኔ እኮ ነኝ በታላቅ የምበልጥህ እና እኔ ነኝ ዋናውን መምረጥ ያለብኝ አላለው። አንተ በሰላም ውሰድ እንጂ ከኔ ጋር ሰላም ከሆንክ ውሰደው መሬቱን አለ። ሎጥም ከአብርሃም ሲለይ እግዚአብሔር ተገለጠለት ይላል። ይገርም።
ያደረገው ድርጊት እግዚአብሔር ማህተም እንደመምታት ሊሆን ይችላል። ይሄ ያየኸውን አራቱን ማዕዘን ሁሉ ላንተ ሰጣለሁ እኔ እንደ ከዋክብትና እንዳሸዋ አበዛሃለሁ እያለ እግዚአብሔር አብርሃምን መረቀው። ሎጥን ግን እንደዛ አላለውም። በእውነት ከወንድሙ ጋር በጓዳ ውስጥ ያለውን ግንኙነት ሲጠብቅ ሊሆን ይችላል። እና ከሰዎች ጋር ያለን መልካም ግንኙነት በፍጥነትና በጥራት ለመብዛትም ላለመብዛትም ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምናልባት አንዳንዱ ሰው የተጣላው ሰው ሞቶስ ቢሆን እንደ አብርሃም በህይወት ካለ ቶሎ ታረቀዋለሁ። እንደ ቃየል እንደ አቤል ሞቶስ ቢሆን በእኔ ምክንያት ሰው ሞቶስ ይቅርታ መጠየቅ የማትችሉት ሰው ይብናል። እግዚአብሔር እኮ ድልም ይሰጣል። ለዛ ቃየል ወንድም አቤል ወዴት ነው? ቀናው ፊቴ ጠቆረ እና መስዋዕቱን ስለተቀበል ተናድጄ ገደልኩት፣ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ አለቀ። አቤልን ይቅርታ አድርግልኝ ማለት አይችልም፣ ኦልሬዲ ሞቷል። ግን የሰማይ አምላክ ፊት ንስሐ ቢገባ ህይወቱ ይለመልም ነበር። እድሉን አልተጠቀመም ቃየል። እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝን አለ። በጓዳ ከወንድሙ ጋር ሰላም አልነበረምና እግዚአብሔር ረገመው። ቃየልን ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ በመንከራተት ኖረ። ከተማ ሰራ፣ የከተማይቱን ስም ሄኖህ አላት። ሄኖህ ማለት መንከራተት ነው። ልጅ ወለደ፣ የልጁንም ስም ሄኖህ አለው። ምን ማለት ነው ሄኖህ? መንከራተት ማለት ነው። አደባባይ ወጥተን እኮ ስራ ስላጣን አይደለም፣ መሄጃ ስላጣን አይደለም። ኢየሱስን ተቀበሉ የምንለው ለተቀበሉት ስለሚል እኮ ነው። እንድትቀበለው እኮ ነው። ካልተቀበልከው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስለማትችል ነው። እግዚአብሔርን ማወቅና የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የሰማይና የምድር ያህል ይለያያሉ። ልጅ ለመሆን መንግስተ ሰማያትን አክሰስ ለማድረግ በጽዮን አባል ለመሆን በበጉ ሰርግ ላይ ለመገኘት ለዘላለም ከመላእክቱ ጋር አብሮ ጌታን ለማምለክ ልጅ መሆን የሚባል መስፈርት አለ። ለዚህ ነው አደባባይ ወጥተን ተቀበል የምንለው። ዝም ብለን እኮ አይደለም ተቀበል የምንለው፣ እንድትቀበል እግዚአብሔር ስለሚያዝ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ብላክ ኤንድ ዋይት በግልጽ ስለተጻፈ ነው። ጌታን ተቀበል። ተቀብየዋለሁ ጌታ። አንዳንዱ ሲያሾፍ አላይታቸው ተቀብየዋለሁ። አንተ ሳታውቅ እኔ ጌታን አውቀዋለሁ። አታውቀው። ስትቀበለው ነው የምታውቀው። ስትቀበለውስ እንዴት ነው የምትቀበለው? አይ እኔ እኮ ተቀብየዋለሁ ከእናት ከአባቴ ከዘሬ ምናምን ተቀበል። ኖ አንተ ነው የምትለው። ሮሜ 10:9 ይመጣላ። እዚህ ላይ ምን ይላል? ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን መካከል እንዳስነሳው በልብህ ብታመን ትድናለህ። ሰው በአፉ መስክሮ በልቡም አምኖ ይድናልና። ለዚህ ነው እጅህን አንስተህ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ አምናለሁ እንድትል ምን ጠይቅህ። ያለበለዚያ ደሙ አይሰራልህም። ህይወት ያለው ነው፣ አክቲቭ ነው። ካልተቀበልከው እና በአፍህ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን ካልተናገርክ ደሙ አይሰራም። ለመስራት ዝግጁ ነው፣ ግን የሚሰራው በእምነት ነው። የምታምነው በቃሉ ነው። ቃሉን ደግሞ ስትናገረው ነው። አይ ባምኛለሁ ምናምን ነው በልቤ አይደለም። በአደባባይ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትል፣ ብቸኛ ቤዛ ነው ስትል፣ ለዚህ ነው ኢየሱስን ተቀበሉ የምንለው። ወገኖቼ የኢየሱስ ደም ያደረገልን ይሄ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። عجيبه بتزهاب كان هيوت عجيبه بتسما يا وبرفت عجيبه بتزهاب كان هيوت عجيبه بتسما يا وبرفت لعل كله زر اي نجر رغيبك عندي
እግዚአብሔር ንዓኻ ምኽባር ምዝማር ኣታ ክንደይ ክንደይ ምክር ኣታ ክንደይ ክንደይ ምክር ኣታ ክንደይ ክንደይ ምክር ኣታ ክንደይ ክንደይ ምክር ኦ ምድራዊ ነገር ሓላፊ እዩ ጠፋእ እዩ ኦ ናተይ ግና ንዘለዓለም ነባሪ እዩ ኦ እዚ ፈሊጠ ተረዲኤ ኣስተውዒለ ኦ እስዕበካ ኩሉ ጊዜ ኣነጊሄ ኣምሴ ኩሉ ጊዜ እስዕበካ ኩሉ ጊዜ እባርኸካ ኩሉ ጊዜ እስዕበካ ኩሉ ጊዜ እባርኸካ ክዝምረልካየ ደኺመ ከይበልኩ ክዝምረልካየ ሓይለይ ከይቈጠብኩ ክዝምረልካየ ደኺመ ከይበልኩ ክዝምረልካየ ሓይለይ ከይቈጠብኩ ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ዝሃብካ ንህይወት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ሰማያዊ በረኸት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ዝሃብካ ንህይወት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ሰማያዊ በረኸት ርስተይ ጌርካዮ ኣብ ሰማይ ወራሲ ጌርካኒ ኣምላኸይ እንታይ ያሎ ዘይገበርካለይ ኣነስ ተመስገን ይኳንኳይ ኣነስ ተመስገን ይኳንኳይ ኣነስ ተመስገን ይኳንኳይ ኣነስ ተመስገን ይኳንኳይ ኦ ኣብ ክቡር ቦታ ኣቐሚጥካያ ህይወተይ ኦ ንዘለዓለም ክዝምረልካየ ጐይታየ ኦ ጓሂካ ውሽጠይ ኣድሕካለይ ፍትወይ ኦ ኣፈይ ብስሓቕ መሊካዮ የሱሰይ መሊካዮ የሱሰይ ኣፈይ ብስሓቕ ፍትወይ መሊካዮ የሱሰይ ኣፈይ ብስሓቕ ፍትወይ ክዝምረልካየ ደኺመ ከይበልኩ ክዝምረልካየ ሓይለይ ከይቈጠብኩ ክዝምረልካየ ደኺመ ከይበልኩ ክዝምረልካየ ሓይለይ ከይቈጠብኩ ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ዝሃብካ ንህይወት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ሰማያዊ በረኸት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ዝሃብካ ንህይወት ዓጊበየ ዓጊበየ በቲ ዝሃብካ ንበረኸት ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ ዓጊበ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ ዓጊበ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ ዓጊበ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ ዓጊበየ የሱሰይ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ ዓጊበ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ ዓጊበ በኣኻ የሱሰይ የሱሰይ